Brother ni bung tama. Ani bung kha Tarzan kaloi. Anong ni para ni bung tama. Tuisan para. Acha oro je kaisa mini factory nugo chongo nungo bono handle khai chongo. সাধারণত তাম মানে ওর সানামজাক সাধারণত ওরা জিআই ফেন্সিং বা চেন লিঙ্ক নেট সানামো বাজারে তো সাধারণত ভাবে ফিক্স মানো আনে ওরা হংকাই মর্জি মতো বকলাই মানো ইচ্ছা মতো মানে চুমানি তলা 3 ফুট 4 ফুট 5 ফুট 6 ফুট 8 ফুট কুচু বসনামি মানো কলক কাজে মুসুতি বকলাই মানো Ini sekarang foot 50 foot deh, kolok 50 foot lagi, kayak bandil lagi, apa nih dam lagi kalau, jadi mana nih kalau kayak apa kayak bandil lagi kalau tak. Acha ini project nih, apa tamu munggu register ongjak. Apa sini edisi nih, GI fencing and hardware nih, trade license lagi. Orang je raw material nung bahai ke man boro man bahai ke tubuh raw material raw kayak সাধারণত ভাবে খুচরা মা পাইও পুঁজি করে নিবে খুচরা আগর কলানি যে চিনি লোকাল অম্পি বাজারনি ব্যবসায়ী রনি হইতে বড়নি গাড়ি রং মালটো উঠাবে বড়নি গাড়ি বে বড় তৈরি করে তা nung government হইতে কোনো সুবা মং জমা খাতা বুঝরা Nini financial support to nango. Enable nong kuno authority na appeal kaya ko jaba. Ang kibla appeal of fine ya. Acha abo fencing ni busu jara demand to. Ompio. Demand kita kabang man to bortomana kai sini ala kawo ba wa to kriha wa ro kri ni bagai jotono kom bishi May rok layo bagan rok layo joto no demand sano fiaba kisa dam rok bangjago dam kabang ni bagui nana ni kisa osubida rok ono aben bagui ang asa khlai ba cinta khlai tongo je boroni bagui kom rate kom mullo bahike tik khlainai bahike phalai manai ang hike ang wan subida tongo ta jate joto no upokar onai jat Acha fencing bade ang nugmani nungba trade rok tay tam rok sanam. Sanama ni kan kabang mo sanamo যেমন বলংনি আমিং রক ফানা নংনি আমিং ফানা trap নে পিঞ্জরা রক খই রক তা খই ট্যাপ মানে পিঞ্জরা রক আম হেরো খালাयो বেজি রক অনেক সময় তো जों বলংনি মানি রক রম না তো বেআইনি এখন অনেক সময় নগো ফাই বেলাই টক পুন রক ওয়ারি তিলাং তাখম রক ওয়ারি তিলাং বেলাই জাদারি kan जों আমন রমই ফানা tamhay bono romhi protect kayo protect mas khai tam hanbagi khoi ro acha mai rang rok ri rok tonjak mani omti rok desanam ro khlayo jenga bono reng rok ni khlai ta boi paine rok jajong naw sanamjak nu khangai telang khang te skulo ya rod ni ri tomjang nai alna ro ge rod ni khlai piang mairang tomjang nai jat khlai 3 foot kusurogam heklai regrok snangka kan kilang sangka acha tabuk to wabok kurui bangkai nong sadarang borok na tamo hine kasarna musung obo fencing ni oro jetong mani production obo da hamko go na wani da hamko go ang kaya ni ব্যক্তিগত bang hino magen boundary khlai tongmani bang je pusi mani ka hai wa anaro tongo Haikana wani bera tabo ni dine jodi khlaina thangka ke जों borok nije to khlai kulpaya hajira nana nang inge tabo ni borok rok ke borok muni soba hajira tangai bu porishrom bishi khlaimaya lengo rest khlaina nang ke onek sumai rang kusong yango rang kabang thango ino borok bu kabang nang rang bu kabang nang somoi bu nang aben bagai ang wan so gom hai tar ni bera na jodi Klaiman kahengke obo saisong pasi klaiman nije jodi porishrom klaine geta saisong bohina abono bera saisong dumui khairi mano gatana loge kharos warse grom khatai bu dawo aboto engke anga saklayo jotono omo hai tarno no baska salrawo use klaina nangnai aben bagai anga bo haike bobishot no nahene aboni
बाहायके जों एलाका बा पाब्लिक रंनि उपकारा तबई मानबोना समाजा जोंनि जिखुनु बाउन्डारि नगनि बाउन्डारि मिथुथं बाउन्डारि मुइलक सारखनंखा अब बाहायके खायनै वान सबै अब नै सिस्टेम नाङो वान सबै दंदा আচ্ছা লাস্টিং ni ব্যাপার অব ওয়ানি দা লাস্টিং অং নানি ni অব তারনি ফেন্সিং দা লাস্টিং অং কবাং वा हेतो जों 1 বছর হেখানে नस्थङै थाङो खोब जुरे मबिल गोजाम रक खुलपान 2 বছর थाङो वा हेगे वा पिकाम तिबला हेगे बेरा हेगेथ अन्तत 10 বছর তো निश्चिन्त ताइनि जे जुदि যত্ন खालायगे हेगे बेरा ताबो रं रखानो रिखा हेगेथ ताइबो निजेनि যত্ननि हिसाब बाय ताइबो जोंहाबो दीर्घमेयादिबो खालायनो আচ্ছা বিনি খুন্তি খাই ওয়ানি দারিনাই না পাকানি आबले वानी फानरी माने पाकानि फानरी माने समस्या करे फाने वानी तो मिया कम दाकिन थांनाय के वाइ सबाय पाकानि पिलारि खाबा खामुता বুফানি খাই बे खाने माने कोनो समस्या करे हामबाय जो